आकड़ साहब को तो ये सेल्फी बनाने का मौका मिल गया, जिसका ये स्टेटस हो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना इट्स सेल्फ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तौहीन है। पुरानी तस्वीरें अभी वाली नहीं है, सेल्फी जो आ रही है वो कह रहे हैं। तो सेल्फी पुरानी हो या नहीं हो, हरकतें तो आपकी आज भी वही हैं। आप पाकिस्तान के कौम के ख़जाने से आज लोग जलील हो रहे हैं। उनके पास बिजली के पैसे नहीं, गैस के पैसे नहीं, उनके पास खाने को पैसे नहीं। आपने चार्टर तैयारा करके कभी एफएल टावर में जाकर खाने पे पहुंचे होते हैं, कभी लंदन में जाकर के भगोड़े से मिलने के लिए पहुंचे होते हैं, कभी किस तरह की हरकतें करते हैं। आपको अख्तियार किसने दिया है? नवाज शरीफ कहाँ जाते नजर आ रहे हैं? मीनार पाकिस्तान जलसा करते नजर आ रहे हैं या जेल जाते नजर आ रहे हैं? जेल में जाएंगे। कानून और आइन तो ये कहता है, अगर उनके लिए कानून नया बदल देना है तो तब्दील कर देना है, आइन तब्दील कर देना है तो कर दें फिर लाडले को। लेकिन कानून के मुताबिक जो इश्तिहारी मुजरिम होता है उसको ना ज़मानत मिला करती है, ना ही उसको कभी भी किसी लिहाज से प्रोटेक्टिव बेल होती है। मौलाना फजलुर रहमान को आप मुस्लिम लीग नून का तर्जमान समझ लें, इस्लामी तर्जमान समझ लें। लिहाजा जब उनकी तर्जमानी करने का वक्त आता है तो वो मौलाना फजलुर रहमान को आगे कर देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहो मदरसे संभाल लें, मदरसों में बैठें, दीन की तबलीग करें, लोगों को भी भला होगा, आपका अपना भी भला होगा, आखिरत भी संवरेगी। लिहाजा सियासत छोड़ दें, ये आपके बस का काम नहीं है। मुस्लिम लीग नून के एक शख्स कह रहे हैं कि जनाब जो ज़्यादा बंदे लाएगा उसको होंडा 125 देंगे। मैंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि होंडा 125 देना है तो उनको कहो सियासत छोड़ के अपना ख़ानदानी पेशा अडॉप्ट कर लें। तो लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहो मदरसे संभाल लें, मदरसों में बैठें, दीन की तबलीग करें, लोगों को भी भला होगा, आपका अपना भी भला होगा, आखिरत भी संवरेगी। लिहाजा सियासत छोड़ दें, ये आपके बस का काम नहीं है। अटक से अडियाला मुंतकली के लिए आप लोगों ने खुद दरख्वास्त दी है। जब अडियाला मुंतकिल हो गए इमरान खान साहब, तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, जेल के अंदर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अटक से जब अडियाला जेल की मुंतकली का हमने केस कब किया था, पहले ये जहन में रखें। जिस वक्त वो मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला किया कि इनको अडियाला जेल में रखा जाए, तो वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने उनको अटक जेल में ले गए? नंबर 1। नंबर 2, जब फ़ैसला जिस केस में था हमने कहा 2 दिन 3 दिन में फ़ैसला कर दें, उस केस में जिसमें हमने पटिशन फ़ाइल की थी उसका 25 दिन बाद ज़मानत हो गई, वो केस तो क्लोज डाउन हो गया। अब जब वो केस था जिस केस में हम लोग गए थे वो तो ज़मानत में बाहर आ गए, अब तो फ़ैसला करना था कि साइफ़र के केस में हमारी ज़मानत होनी है या नहीं। अगर हमारी ज़मानत हो जाती है तो हमें तो ना अटक जेल की ज़रूरत है ना अडियाला जेल की ज़रूरत है। लेकिन फ़ैसला उन्होंने डिले करके 2 महीने बाद आकर फ़ैसला किया। जी आप जब खान साहब अपनी स्टेटमेंट लिखवा चुके थे जज जुल्करनैन के पास कि नहीं जनाब मैं यहाँ सेटिस्फाई हूँ। शाहिद साहब कब जफी डाल रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब से, क्योंकि सुलह तो सुन्नत नबी है और इससे पार्टी भी मजबूत होगी डेफिनेटली। ये पार्टी का इंटरनल मामला है और पार्टी ने पहले ही दिन उसको क्लैरिफाई कर दिया था। मेरा किसी से ना ज़ाती दुश्मनी है, ना मैं कभी दुश्मनियाँ रखने वाला बंदा हूँ। मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ, इस वक्त पार्टी क्राइसिस में है। इस वक्त पाकिस्तान में आइन की पामाली हो चुकी है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। हमारी ख़वातीन बच्चियाँ वो 6-6 महीने 5.5 महीने हो गए वो जेलों में पड़े हैं। 15-15 दफ़ा ज़मानतें होने के बावजूद उनको दोबारा पाबंद सलासल कर दिया जाता है। इस वक्त पार्टी के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है। मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ एक काज और के साथ खड़ा होने के नाते इमरान खान और PTI का पैगाम आवाम और पब्लिक तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों पे ना माजी में मैं किसी के साथ उलझा हूँ, ना मैं आज उलझता हूँ। मेरा एक ही पैगाम है, जो पार्टी के साथ लॉयल और सिंसियर होते हैं वो इस तरह की ना रुकावटें पैदा करते हैं ना उनका ये मतमा नज़र होता है। तो इसलिए मेरा ये एक पैगाम है, ये पार्टी का मामला है और पार्टी ने डिसाइड कर दिया। सर हलीमा खान कहती है कि खान साहब को ज़्यादातर अरसे में जेल में रखने की इनका इरादा है। एक साइड पे मौलाना साहब का भी बयान है कि नादर एरियाज़ में जनवरी फरवरी में मौसम ख़राब होते हैं, सर बर्फ़बारी होती है, बारिशें होती है, तो सर इलेक्शन भी डिले होने जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है खान साहब कब तक जेल के अंदर होंगे? सर कौम बड़ा इंतज़ार में है कि खान साहब कब तक जेल के अंदर रहेंगे और कौम के सामने कब आएंगे खान साहब? देखिए पहली बात तो यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान का बयान ऐसे खाली बयान नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को आप मुस्लिम लीग नून का तर्जमान समझ लें, इस्लामी तर्जमान समझ लें।
لہٰذا جب ان کی ترجمانی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس اسلامی ترجمان نے یہ جب پیغام دیا ہے تو ان سے پیغام یہ ہے کہ ماضی میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں. جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت الیکشن دسمبر میں تھا، لیکن 1.25 مہینے کے لیے ڈیلے ہو گیا تھا. ان کی شہادت کی وجہ سے فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو گیا. وہ اگر ہو سکتا ہے اس وقت تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن 90 ڈیز کا الیکشن تو نومبر میں ہوتا ہے نا. سردیاں بہت زیادہ ہوں گی، آپ کے سنیں ہلکا بندیاں ہو گئی ہیں نا، اب کر دیں. اس میں 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، لاسٹ ویک آف نومبر الیکشن کر دیں. کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کو یہ یقین ہوتا نا الیکشن جیتنے کا، یہ 60 دن میں الیکشن کراتے. یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. مولانا صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ خود بھی بذات خود پرسنلی بھی کمپین نہیں کر پا رہے. حالات ہی ایسے نہیں ہیں، آگے سے اوپر سے دسمبر جنوری میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اس کو آگے جانے دیں. ان کو آج گرمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، بعد میں ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں کر سکو گے، اس کے بعد لوگ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو آپ سیاست چھوڑ دو. میں نے تو پہلے بھی میسج کیا ہے، ٹویٹ پہ میں نے لکھا ہے کہ وہ جناب ایک مسلم لیگ نون کے ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ جناب جو زیادہ بندے لائے گا اس کو ہونڈا 125 دیں گے. میں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کے استقبال کے لیے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہونڈا 125 دینا ہے تو ان کو کہو سیاست چھوڑ کے اپنا خاندانی پیشہ اڈاپٹ کر لیں. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہو مدرسے سنبھال لیں، مدرسوں میں بیٹھیں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بھی بھلا ہوگا، آپ کا اپنا بھی بھلا ہوگا، آخرت بھی سنورے گی. لہٰذا سیاست چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. یہ کاکڑ صاحب اپنے پیسوں سے دورے کر رہے، باہر 5 دن کے سرکاری دورے پر جاتے اور بڑا لمبا ہو جاتے، پیرس سے بھی ہو کر جاتے، UK بھی جاتے ہیں. سر تو یہ اپنے جیب کے کاکڑ صاحب کو تو یہ سیلفی بنانے کا موقع مل گیا. جس کا یہ سٹیٹس ہو اس کو پرائم منسٹر بنانا اٹس سیلف پرائم منسٹر کے آفس کی توہین ہے. پرانی تصویریں ابھی والی نہیں ہے، سیلفی جو آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو سیلفی پرانی ہو یا نہیں ہو، حرکتیں تو آپ کی آج بھی وہی ہیں. آپ پاکستان کے قوم کے خزانے سے آج لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. ان کے پاس بجلی کے پیسے نہیں، گیس کے پیسے نہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں. آپ نے چارٹر طیارہ کر کے کبھی ایفل ٹاور میں جا کر کھانے پہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی لندن میں جا کر کے بھگوڑے سے ملنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کا تو صرف یہ کام ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کام چلائیں اور الیکشن کرائیں اور الیکشن میں فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ان عیاشیوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کو نواز شریف کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ مینار پاکستان جلسہ کرتے نظر آ رہے ہیں یا جیل جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جیل میں جائیں گے. قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے، اگر ان کے لیے قانون نیا بدل دینا ہے تو تبدیل کر دینا ہے، آئین تبدیل کر دینا ہے تو کر دیں پھر لاڈلے کو. لیکن قانون کے مطابق جو اشتہاری مجرم ہوتا ہے اس کو نہ ضمانت ملا کرتی ہے، نہ ہی اس کو کبھی بھی کسی لحاظ سے پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے. اس نے جیل ہی جانا ہے. تھینک یو.